أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أولا ببرنامج تكن كن جاملا أستهدل تشكر أرزبت ودي برنامجنا إن شاء الله ينتس استفادة لين دكتور وهمشة نيجي برنامج دولينيوت خصوصا يعني لا فن مود بي ويعني لا كي روسمرة يعني لا بيش يوم تان دسوس مسائل كتو كره مجان همشة برنامج كون ينتي خدمة لا كلينيوت وبهترين كارشناس كون ينتي خدمة لا كون يود دعوت بس إن شاء الله ينتس تجدكتو ودوني كنا ينتسا إن شاء الله استفادة بجدكتو چنه درین چیزی استودیانو دعوت تانسون سد دی سوالن لا جواب تانمت بیمینا حجت الاسلام المسلم آقای شیخ طالب سبحانی فیقبو انشاءالله که فیقبوز اینتی خدمت لا دی سوالنی جواب بو اینتی خدمت تانجازین. اولا سلام عرض بد و تشکر عرض بد یران دی برنامه سیاد بد بی لیگنا تشکر عرض بد و سوال کچی کره درين يوم سد كي لجنة تستلم سوال كتو كي yang la khususan id memoriya tang chana duni munasaba tang chachazin din munasaba la sawal khachi khore yong siyo dan sawal awalin sawal pediyo injo aya zakat fidrai wajib ki de afrad kun ki khuin zanzos inan aya de fidra kun yani adaba yut bi aya khash sharat chiyota دي جواب يرز مؤمنين كن لا تنج بزر. عليكم السلام ورحمة الله وناظرين محترم ينتال السلام عرض باشد وينتي پروگرام دي چوخان كنا دعوت تنكن كلا تشكر عرض باشد جو كي نچا تصولا دعوت تنسي ديانو ينتي زستارينا موقع فراهم باس كلمات كچيك زر نتي مؤمنين كن السمع نگوش مباركة تنچو پويت بمينا چانا انشاءالله نyan में हिसाब छे के दी अंती सवालाती जवाब छे कि इंशाल्लाह अर्जा बाशेत दी सवाल पुला जवाब ताम बसंदुल्ला ngane yaran la muhim po id fitri a'mal kunishitiano na chik chinju fidra ngane yaran stamayet ba in ngane yari roza po qabul chayet pi मुकम्मिले आयतुल्लाह सिस्तानी फियापुर सलाम कसal मोलेद मुकम्मिले रोजा चिंजु खोस फिदरा पो आदा बारगोशाजिन फिंग मारगोशाजिन कुरान इसान कसal मोलेद मन अफलहा قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى دي آية شريفة زيل عنوك إمام باقر عليه الصلاة والسلام फियापुर कसal मोलेद मंजूर पो दि आया पे कना قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى دي أفراد كن كي راستغار سونستا منظور بو ماه مبارك رمضان پو گانس پا يوت پلا جو پيكا كويز زسنارينا دي افدرا پو پينگ منا كويز زسنارينا تمام أعمال كن خداوند متعالي خدمة لزسنارينا چيش چازين جو قبول چازين من نغان يرال الروايات يوم سونسيوت غاسو چيگز فدرا كتو آخر ईद ला मसला या आखिर माह मुबारक रमजान ईद इजाद फिदरा पकत मदान जसना रखना खुद दे अमाल पुचियो जो मुअल्लक युत शना में के जसना मुअल्लक लुसेत ता इनकी नाम सकपा जस मुअल्लक लुसेत खुद दे फिदरा पो अदाबे वक्त पु सकपा अमीर अल मोमिनीन अली अलैहि सलातु वस्सलाम फियक पोसन कसल मोलद की ngana yaran la dijak po ईद फितर जापो दे फिदरा तमय पे जापो मोहसिनीन कुनचिन जो खुनते जसनारिना जजा ना जदे पो खुदावंद मुतालिक ना लेन मय पे जाकिन अमीर अल मोमिनीन في पॉडकास्ट मोलेद अय्युहा الناس ان يومكم هذا يوم مصاب فيه المحسنون यानी मुहसिनीन कोन माह मुबारक रमजान ईद फितर जगला सवाब ना अजर जसनारिना जदे लेन मय पे जाकिन Chachigna gangma basang de id fitir po muhim en met ichigin dine bobin islam yanok de anok na fesang saimin na rozadaran kulla di bahs fidra po leks muhim in कोई तमाम दिल जाचिक पो बस बैत पे एतोआत ना इबादत ना बंदगी ना दी खस्तों ना रोजा दुखचास मुअल्लक यो जब तक जसनारी ना दी फिदरा पो अदा
بسمت با دیانو زستارینا جزئیات مانا مومیوت جون انشالله ینتی خدمت لغتش نیان می حساب چیز زستارینا جواب کن ینتی خدمت لا شازده باشد یرانسی سوال باجو که ده شخص کنه که فدرا واجب اینان دیان چنگ زستارینا شرایط چیک خاشک یودا یامت مراجع عظام کنیس مثلا مثل آیت الله سیستانی حفظه الله مقام معظم رهبری یا دون آیت الله مکارم دی تمام مراجع حفظهم الله کون زرد چند زستارکنا شرطیک مد گاسوچی کی زستارکنا کوی کا فدرت آمد با واجب اینا کوی نانخوار حساب شدن کوی زنجوز حساب شدن وقتی که کوی زنجوز حساب سومن فلغا دی شخص صاحب خانه پی که کون سایت با کوی که لسنارینا لازمی نه کوی زچاس با کوی زچاس با کوی که تنگ باید با نفقه پو تنگ باید با واجب اینا چند شرط مید کوی وقتی که زنجوز حساب سومن فلغا دی صاحب خانه پی که یا دی شخص پی که نفقه خوست تنگ باید با کوی که واجب اینا دی تمام میگی اوت کنه کوی مهمان این سنگات سوچی جسنارینا دی نانخوار کن گامی جسنارینا فدرا پو ده صاحب مثلا خانه پکا یا ده شخص پکا واجب النفقه اینا خوز زستارینا ادا بارگوش از اندیان زستارینا چند فرق چیمه چی ده کوی زستاری واجب النفقه این کن بخوری نان یانوک دارین یم بودوک سیدوک چیک یا کوی نان یم بومد دخصه زستارینا باهر لزستارینا ساق سونسور ندی زستارینا شو مومو زستارینا باهر ngane yari şehir pemet paranga na pemet pa şehri ka sonsiyode باهر لزستارینا ساق سونسیود لیکن دیپ شونی زستارینا خرچینا خوراک بو کوی زستارینا تمام تغذیه نا زچانا گونچلام نا دیون گاما ده اتا زستارینا یا منگا چیک چیک زستارینا تانگتان کوی نانخوار حساب جتان کوی کا زستارینا واجب اینجویا کسا Çanayang sawal çiki legina muhim inang sawal çiki mesela yak frik bibitung mi frik juya bibitung mi frik ya kos kuri ami bibitung jazin ya medna yang anik chale khonse de fule bibitan jazin Nakşis. aya de free fedrapu aya su ohdanu chachazin yani suz fedrapu pardah bachazin Çana di priz esnarina fedra posuy ka pokchazin di Amerika pokchazina ya de urgentan hani aneka pokchazina rabachigna dian lo ngatang si di maraje ezam punesi zare jumisle ayatullah makarim marhum imam ayatullah sistani pia poskasal molet agar di amauna di dayat urgentan han pola menga chigis khon la kharcho khorak tamat khon nafaqat tamat nagato de shakhs bekaz esnarigna wajib in ده شخص بکا واجب این ده انیلا یا ده عمل زسنارینا خرج خوراک تانتم تنا دی انینا دی دایا پولا خرج خوراک تان هنچی سومه بلکه زسنارینا کوی تغذیه پو کوی زچن تونچس پو دی تیفل پو دی پشی زسنارینا مالی کنا کونس کنته زسنارینا کونس زاتان دی صورت پیانو آیت الله مکارم پیا پودون مرحوم امام نا آیت الله سیستانی پیا پوز گسل مولا دی پشی زسنارینا پیدرا پو گاسوچی کتان مایت پا واجب من جوز اسنارکنا کم مراجعشون که دی باریانو نظریه بود ya bakşı ju terimo yang sawal çiki legina tasayina yine yeri khidmal arazbet ya fedra de suçi kuni fedra bu ki maslan iştorenina sorju mati misafu zade bahalla sabak sileniyor ya maslan military gadozer yani ayes ya zindani zerki zindani odan nun sağı kharçav dangcazın cum mesela hükümet istancası kasa çana aya kuin kharçav ki hükümet istangadan aya kuin fedra bu su ahdan uçacağızın yani sus kuin fedra bu dangcazın diye cevap bıcık salbaz tana diyan agar ngati de şakas kon kuy zesnarena kharçav po gormen istangat daksa zesnarena ngati army kuy tamam kharçav po gamaz zesnarena gormen istanyotan آیا دی فدرا پوسان گورمنت کا واجب نظر بنا دی مراجع کسم کازرن چیک نه فدرا پوز اسنارنه دولت تکلیف نداره دولت اسنارنه دیونه نسبت تکلیف مد دی سوی کا پوچات نظر بنا زر اگر کوی اسنارنه فقط ان کان چی یود اسنارنه مثل کوی اتا چوخشیده زچو اسنارنه کوی اته کا اسنارنه پوچاتین تا نام مد اسنارنه آیت الله سیستانی پیاپو آیت الله
خامنه‌ای پیاپودون مرحوم امام پیاپود کسل مال زکات فدرا را خودشان بپردازد دیز استان فدرا پو دولت دیگه پخچه من دولت ازگر چی خونز استان نفقه زکات اونجا تام نسان لیکن ادیز استان فدرا پو آداب اوقات بگه کنتان یک از استان نه پخچه از اینجا یعنی دولت دیگه پخچه است می سری موجوده yang sağ çikilegine muhim inan mesela yak şakşik daran tapa ko yang çina yani zanzat ben kuhi yani zanzo süşit yani emin lekin derin şabe idle bana ko yang çina son se zanzo yani yang çina ni zanzo sanok ko şamil so aya kuhi fidra bu suy kapaçazi فدرا پو فعلا سوی نانخور سون سندگتو در حال حاضر سوی نانخور یانو حساب سون سندگتو ده اشی پی کزسنارینا دی شخص پی زسنارینا فدرا پو پوچازین دخسا ده مراجع سوم کزسنارینا زرد دخسا ایدی فیتر جاگای زسنارینا قبل از غروب منگا چیه بومو پو زسنارینا بخصون بسه کوری شوهر ناسون چون قبل از غروب شوهر نام پهله بچینه درین سپا بومه اتا زسنارینا دی بومول زسنارینا کوی نفقه نه کوی تمام خرچ خوراک تامت بین درین قبل از غروب زسنارینا شوهر پوزکوری نه کس در فعلا دیز بومو پوز زسنارینا تحت کفالت اتی تحت کفالت نبی سے شوهر په تحت سونستنا دی صورت پیانو دی تمام مراجع سم کا زرجو کوی زسنارینا شوهر په کفوقجازین چونکه در حال حاضر نانخوار زسنارینا سو سونسجو خوری شوهر په نانخوار سونستا دی کفوقجازین گرچه درین سقف زسنارینا 17 سال 18 سال 19 سال یا 20 سال تامسیک کوی اتی زسنارینا تحت تکفلنا اتی زسنارینا بنی کنه کوز تغذیه بس نسان فعلا زسنارینا فدرا فوقجاسمو فعلی اینجوری مثلا نانخوار فعلی سوی در حال حاضر نانخور حساب سونسندگتو فکر زسنارین فوقجازی یا بخشی جو ترمو yang آخری سوال چیری خدمت تیجو ٹیمپو مامسون سب چانا ne mehman ya mehman ga vakati ga yani mezbani zanzo sanu mahsub şaçazin yani kuy zanzo sen şaçazin دیگه نوک مراجع کنی نظریه پوزسنارین سختی فرق جو مثل مرحوم امام پیاپوز کسل مولد کوی قصد پوزسنارینا دی مهمان په نایوه دیانو جخمیک چنگیش دوک پای پمینا اگر دی ذات قصد چی که یون زسنارینا دی مهمان دی میزبان په کوی نانخور چجاز این یا زسنارینا دی میزبان په زسنارینا پخچاز این اما آیت الله سیستانی پیاپوز کسل مولد دی مهمان پو دی میزبان په نایان لگیونو و دی میزبان پو زسنارینا تمام آسایش فراهم بو کوی زسنارینا نان نا زاچانا تونچانا دیون گاما زسنار آماده بس لیکن گرچه دی مهمان پو زسنارینا کوی مال شیتیانو نا کوی زاچا شیتیانو نا طعام شیتیانو نا مزوس لیکن کو زسنارینا سان چیدوز و دیل تی بولا میزبان پو سان کوی میگنا نان نا اتاق نا یلچانا دیون گاما فراهم بس زسنارینا آیت الله سیستانی پیاپوز کسان مولگر سی چنگ سان مزان سان دی مهمان پوز کوی زسنارینا نانخور حساب چجازین و دیاز زسنارینا صاحب خانه پیکا میزبان پیکا کوی فیدرا پو پخچازین لیکن بحث چنگاتی دیانو جنگاتی یول کن یانو که معمولا چانچک افطاری تانس پیکا کوی نانخور حساب چدمت کوی زن زخان زسنارینا موقتا یا جو موقتا کوی زندوز حساب چدمت من اصل زندوز پنا کوی زسنارین بوسرین کن یا دا کوی اتان اما کوی که سوای پا واجبه نه دونو کوی اولاد کنین ده کوی اولاد کن دونو ده سوچی کلا کوی که نفقت آمد پا واجبه نه دو کوی زندوز حساب چه دون گامی فوقچازین لیکن گاهی اوقات کوی زندوز من لیکن مهمان جمع گیز نسوم دو زسنارینا نانخوار حساب چازن کوی اهل خانه حساب چازن لیکن موقتا جمع گیز نسوم مینا ادی موقت میزبان پیانز مهمان پیانز زسنارینا فیدرا پو ده میزبان بگا فوقچازین لیکن ده مهمان کن که انگانه یاره شب ایدی فیتر جغلا کن لا دعوت بیتن یون سیاری نا پیانو خوز اسنا افطار چی بس رمضان چیزو سے چال لمدو پشیدن دیانو زسنارینا آیت الله سیستانی نه بلکه اکثر مراجع پروگرام زرت دی فیترا پو خود شخص زسنارینا مهمان به کا فوقچازین میزبان به کا فیترا فوقچازمین چه کوی نانخوار حساب مچاین نه بخشی جو ترمو چند دیرین سیانی پروگرام پونگای دیگه اختتامات هنچگید یاران لا لیکن تشکر عرض بجو یارس بهترین جوابات کن مفصل واسه نهایی تکن مؤمنین کلا یارس تونچش هنگایز نهایی برنامه بودینی که اختتام تونچگید و نهایی برنامه بو انشالله دیگه نهایی
हमेशा इदामा योत व इंतज़ इंशाल्लाह नामा बाज़त। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।